আসলে দিনে আর্লি মর্নিং আমাদের কাছে জিনিস যেটা ইনফরমেশন তোমাদের সিক্রেট ইনফরমেশন বিএসএফ জি 156 ব্যাটালিয়ন অসি শিলাসরি আমি আমাদের স্টাফ রুষ্টমবাড়ি টু আইলমারা গাড়ি চেকিং খাইমানি সমন একটা সাসপেক্টেড মার্টি ব্যান্ড সকপাইকা নাইখা যে দুইজন সাসপেক্টেড লোক চেক যখন খাইকা 50,000 মানজাকা কাকা আইসিসি দাম কিনব 50,000 টাকা ব্র কোনো সদুত্তর রিমাইয়া আং সাকা তাম নিরাংব এই সঙ্গে যখন ব্র কনফেস খাইকা যে চুয়াক তিনি তলাং ফাঁকা ব্র জায়গা কংজরি মকপারা সাবনে আরো প্রিয়লাল চাকমানে আরো নরক ফ্নুক রিমেনে দে ফ্নুক রিমেনে চংখাই জি আং অসি কে তিনজনা যে ব্রক বদে কোন জায়গা দিয়া ব্রক থাঙা আবদি থাঙ্কা থাঙ্গে প্রিয়লাল কংজরি মকপারা প্রিয়লাল চাকমানে আরো সৌকা के सार्च खाइका टोटेल बनाइदि ब 284 बटल निनि बियार दङ निनि स्ट्रेन दङ ब्लू दङ आगे बियार दुई धरনের कैन दङ टोटेल 284 रां के 50,000 जे चुआक फामानि रां काइसा मारुति 3 जना प्रोग्राम का 2 जन के जतनबारिनि ब्रौ सप्लायर प्रसेसर काइसा के प्रियलाल चाकमा बखाय कंजरी मकपारानि चंतागो बनो सिस खाइलेका सिस खाइ थानाव ताक टिबिका बेसे बुझो तो तंपयर बनो खाइ सिस खाइ ताक आइनत व्यवस्था खाइनाय डिटेन पार्सन सहता बरक तो मान जायगा ताइबो मानजाक तंखा एस कामबो रमखा निनि करबुक थानाव अब जतनबारिनि हिन्न खानाव माने जेटा ब्रुक रमटा जतनबारिनि अब ब्रक आलादा लोक आलादा ब्रुक जेटा प्रथम रममानि लास्ट मानो आबाके जतनबारिनि मालिक ताके बिनि नय खानाव किन्तु इनडाइरेक्टली ताक संनाय रानो साप्लायार 2 जन मानजाका